पी टी आई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पी टी आई के फ्रंटमैन के तौर पर काम करने वाली फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई और फरहत शहजादी उर्फ फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ और फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन के असासों को खुद तस्लीम करती हैं। इसके अलावा उनके गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन हैं। सिर्फ 3 साल में ज़ाहिरी असासों में 420% जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। आपको बताएं, सिर्फ 3 साल में ज़ाहिरी असासों में 420 जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। SECP रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं। PTI की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। आपको बताएं, चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई है और फरहत शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहिरी असासे 2017 से 2020 में बहुत हद तक बढ़े हैं। 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज उनमें इजाफा हुआ और आपको बताएं कि इसके अलावा गैर ज़ाहिरी गैर मलकियती असासे जो हैं 3,825 हैं। सिर्फ 3 साल में ज़ाहिरी असासों में 420% जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। SECP रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी कई कंपनीज में हिस्सेदार भी हैं। PTI की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी है। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। सैयद मोहम्मद अली सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब, ये क्या करप्शन की दास्तान सामने आई है? तकरीबन 3 साल में 4,250% इजाफा हुआ और इतनी ज़्यादा मिलियन इजाफा, कैसे देखते हैं इसे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो करप्शन है ये इसका एक बहुत अहम लेकिन एक पहलू है। ये जो तफसीलात सामने आई हैं इसके 5 पहलू हैं। पहला पहलू तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कौमी सलामती के लिहाज से भी है वो ये है कि एक रियासत का वजीर आज़म जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ, रियल इस्टेट और के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पे एक बहुत बड़े करप्शन के यानी कि सरगर्मियों में थ्रू आउट अपनी टेन्योर में मुलव्विस रहा है। तो आप देखें कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि इससे ये साबित होता है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म जिसने ओथ लिया हुआ है कि वो पाकिस्तान के मफादात का दिफा करेगा और अपने ज़ाती मफादात को कौमी फैसलों पे असरअंदाज नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उसके आइन के हलफ की बहुत सरी और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है कि उसके ख़ानदान के अफराद, उसके करीबी दोस्त बड़े पैमाने पे रियल इस्टेट के साथ इन्वॉल्व होके बैनुल-अक़वामी सतह पे करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो ये एक नेक्सस का सामने आना पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि जो खातून अव्वल थी वो इंतहाई करीबी तौर पे उनके ताल्लुकात थे फराह गोगी के साथ। वो जब भी लाहौर जाती थी, आप के तवस्सुत से बताता चलूँ तो वो अमूमी तौर पे फराह गोगी के रहायशगाह पे ही अमूमन क़याम करती थी। अब आप जब इसको लिंक करते हैं इस बात से कि तीसरा पहलू जो है वो जालसाजी का है। यानी कि देखें, फराह गोगी और उनके शौहर बरतानिया में एक कंपनी है गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जाली तौर पे डॉक्टर्स के ओहदे पर काम करने का उन्होंने क्लेम किया है। यानी कि एक जालसाजी में भी वो मुलव्विस हैं। और चौथा पहलू जो है वो ज़मीन का है कि आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, चक्री, गुजरांवाला, बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जो ज़मीन और अमलाक है जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उस पे इस दौरे हुकूमत में असर व रसूख को इस्तेमाल करके कब्जा किया गया है। और जो चौथा पहलू है वो ये है कि तकरीबन अगर इस तमाम करप्शन की दास्तान की समरी आप देखें तो 102 अकाउंट्स हैं बैंक में फराह गोगी और एहसन जमील गुजर के और उनके करीबी साथियों के, जो इस दौरे हुकूमत के दौरान खोले गए हैं, जिसमें मजमूई तौर पे 14.5 अरब रुपए मौजूद हैं, जिसमें से बेशतर को ना डिक्लेयर किया गया है, ना उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम
ڈسکلوز کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے فرنٹ پرسنز کے طور پہ کام کر رہے تھے, اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ 2017 سے 20 کے دوران ان کے اکاؤنٹس میں 4.5 ارب سے زیادہ کا غیر معمولی اللیگل اضافہ سامنے آیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں کے تانے بانے اگر آپس میں منسلک کریں کہ جو وزیر اعظم کے اور کیبنٹ کے آفس کو استعمال کیا گیا ذاتی مفادات اور کرپشن کو پروموٹ, ڈیفینڈ اور جسٹیفائی کرنے کے لیے, وہ تو میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کا ایک بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈز واپس کیے پی ٹی آئی کی حکومت کو, تو وہ 3 دسمبر 2019 کو کیے گئے. پھر اس کے عوض اس کے رد عمل میں انہوں نے 240 کنال زمین جو ہے فرا گوگی نے 19 جولائی 2021 کو اپنے نام کرائی. اور پھر بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 460 ارب روپے کی پی ٹی آئی نے ہرجانے کی جو پیروی ہے اس سے اس کے عوض اس لینڈز ہولڈر اور اس ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے خلاف کارروائی سے قانونی طور پر عمل اٹھانے سے اجتناب کیا. تو آپ کو یہ پورا جو نیکسس ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا, ان کے گھرانے کا, ان کے قریبی دوستوں اور ریئل اسٹیٹ کی عالمی سطح پہ کرپشن کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی سلامتی کا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومی عہدوں کو, اعلیٰ ترین عہدوں کو اور آفیسز کو, کابینہ کو اور پرائم منسٹر ہاؤس کو کس طرح کرپشن اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں ان تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد جو قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اس کے تحت میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کے تحت ریڈ وارنٹس ایشو ہونے چاہیے فرا گوگی کے, اور ان کو فوری طور پہ ملک واپس لا کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے اور ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے, اور اس پوری فیملی کے خلاف قانونی چارہ جوئی ٹائملی انداز میں اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہونی چاہیے. محمد علی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں اس سارے اسکینڈل کے بعد چیئرمین پی ٹی اے کا جو امیج تھا ایمانداری کا, وہ امیج خراب ہوگا یا پھر ایٹ دی اینڈ وہی ہوگا جس طرح باقی کیسز عدالتی نظام میں پروو نہیں ہو سکتے, یہ بھی نہیں ہو سکا؟ سیکنڈ, ہمارے ادارے, ہمارا سسٹم کیسے اجازت دے دیتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت میں آتا ہے تو وہ بادشاہ سلامت بن جاتا ہے, اس کے جانے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں اس وقت بہت پر امید اس وجہ سے ہوں کہ اس وقت ہماری اعلیٰ عدالت کی جو قیادت ہے اس نے خود جس طرز عمل اور سوچ کا اظہار کیا ہے, میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ وہ ملک کے نہ صرف آئینی قانونی بلکہ قومی سلامتی کے جو تقاضے ہیں ان کو بھرپور اور بروقت انداز میں پورے کریں گے, اور وہ کسی کے عہدے اور مقبولیت کا اثر و رسوخ جو ہے اپنے فیصلوں پہ اثر انداز بالکل نہیں ہونے دیں گے, تاکہ ہماری اور اس کے نتیجے میں ہماری عوام, ہمارے سیاسی نظام کی جو ساکھ ہے, جو ٹرسٹ ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ, میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی مزید بحال ہو سکے گی.